Okay, so next we have how long is the product. आता हांगा कितें केलां तेंच्यांनी की in each of the following boxes the multiplications produce intersecting patterns, interesting patterns. Evaluate them to find a pattern. Extend the multiplications based on the observed pattern. Okay, so हांगा हांवें already तेजे आन्सर बरयला की 11 into 11 121, 111 into 111 1 2 3 2 1. हांगा हो पॅटर्न तुमकां कळटलो कसो येयला तो की हांगा 1 2 1 आसा, हांगा कितें जालां 1 2 3 2 1 रिपीट जाला पळया 1 2 2 1 आनी मदीं 3 येयला. हांगा तशेंच 1 2 3 3 2 1 आनी मदीं 4 येयला. सो जेन्ना हांगा नंबर 5 आसतले म्हणजे 1 1 1 1 1 5 फावटी आसतले 1 1 1 1 तेन्ना कितें जातलें 1 2 3 4 5 येतलो मदीं आनी मागीर 4 3 2 1. ओके, हांगा सुद्दां तेंच जालां 66 into 61 आसा तो 4026 येयला. मागीर तेंच्यांनी तो 3 डिजीट केला तेन्ना कितें जालां 440226. सो 4422 रिपीट जाता पळया. जर तुमी 4 4 घेतले जाल्यार 444222 येतलो. ओके, नेक्स्ट आसा तो 3 into 5 15. मागीर 33 into 35 जातलो 1155. आतां 3 डिजिट्साचो मागीर जातलो 111555. सो हो जर हांवें नंबर वाडयलो 3 3 3 3 4 टायम्स घेतलो आनी तो 3 3 3 5 घेतलो जाल्यार आन्सर कितें येतलें 1 1 1 1 5 5 5 5. Okay, similarly here 101 101 10201. हांगासर पळय 10404. then here it is 10609. ओके, सो आतां नेक्स्ट पळोवया. हे तेंच्यांनी एज अ पॅटर्न म्हणजे तुमी कशें ऑब्जर्व करूं शकता थोडे पॅटर्न्स ते सांगला. ऑब्जर्व द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बींग मल्टिप्लायड अँड देअर प्रॉडक्ट इन ईच केस. इज देअर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बींग मल्टिप्लायड अँड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देअर प्रॉडक्ट. आतां तो कितें म्हणटा की कितले डिजिटांचे नंबर तुमी मल्टिप्लाय केल्या आनी कितले डिजिटांचे नंबर तुमकां आन्सर म्हणून मेळ्ळा तेजे पॅटर्न पळया म्हणटा ते. तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता काय म्हणटा. तर रॉक्सी सेज दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ 2 digit numbers कॅन ओनली बी 3 or 4 digit number. इज शी करेक्ट. आता प्रॉडक्ट ऑफ 2 digit numbers से आमी घेवया 10 into 10 कितें येतलो 100. सो इट इज अ 3 digit number. ओके, हे आतां सदींच 3 digit number उरतलो अशें ना, रायट. जर हांवें हांगासर डिजिट्स हांगा हांवें 10च्या जाग्यार आनी खंयचो नंबर घेतलो, व्हडलो नंबर घेतलो. सपोज आय टूक 90 into 90. ओके, कितें जातलें 8100. म्हणजे हो 4 digit जालो, हो तुमचो 3 digit जालो and the next one is 4 digit. So it can be 3 digit or 4 digit. Okay, so हांगासर तेंच्यांनी तेच एक्सप्लेन केला. Okay, that is to know the greatest such product I multiplied the smallest 3 digit numbers to get 10,000. So the product of all the 2 digit multiplications will be less than 10,000. आता हांगासर एक दिला, can multiplying a 3 digit number with another 3 digit number give a 4 digit number. 3 digit number with a 3 digit number तुमकां आता हांगा आमचे कशें आसलें 2 digit number जर मल्टिप्लाय करता दोनूय जाल्यार एक तर तुमकां 3 digit मेळटलो नाल्यार 4 digit मेळटलो. ओके, जाल्यार हांगासर तुमी 3 digit आनी 3 digit मल्टिप्लाय करता सो तुमकां मेळटलो 4 digit आनी 5 digit. सॉरी, येस 5 digit or 6 digit number. ओके, 100 into 100 तांकां मेळटा 10,000. सो 5 digit आनी 6 digit नंबर. हांगा आमकां जे तुमचो लोवेस्ट आसा पळय 3 digit नंबर तो पयलीं मल्टिप्लाय करून पळोवपाचो.
तो कितलो येता तेज्या वरसून तुमी तेजो फुडलो सांगूं शकता. आतां हो 5 डिजीट आनी 6 डिजीट मेळटलो म्हणटात. ओके, कॅन मल्टिप्लायींग अ 4 डिजीट नंबर विथ अ 2 डिजीट नंबर. 4 डिजीट नंबर हांवें घेतला 1000 आनी 2 डिजीट घेतला 10. सो आय एम गेटींग अ 5 डिजीट नंबर. ओके, then observe the multiplication statements below. Do you notice any patterns? Okay, so 1 into 1. Okay, so हांगासर 1 digit multiplied by 1 digit तुमकां 1 digit मेळो शकता or 2 digit नंबर मेळो शकता. आतां 2 digit multiply by 1 digit तुमकां 2 digit नंबर मेळो शकता नाल्यार 3 digit. आतां हितून सिंपल एग्जाम्पल्स तुमी घेवं शकता. 2 digit नंबर घेया 10, 1 digit number घेया 1. So answer is 10. So it is 2 digit number. Okay, हांगा 2 digit दिला. सो तुमकां 3 or 4 मेळटलो. हे बी तुमी चॅक करून पळोवं शकता. 3 3 5 नाल्यार 6 मेळटा. 5 आनी 5 घेतल्यार 9 नाल्यार 10. हें आतां कशी करतली? हें 5 डिजीट तुमी 1000ाचो 10,000 घेवचो पडटलो. ओके, मल्टिप्लायड बाय 10,000. सो कितें मेळटलें? ते सगळे 0 लायत वचप. 5. ओके, सो 5 4 4 8 येवंक जाय. 8 digit number, or it can be a 9 digit number. Oh sorry, not a 8 digit. हो बी धरूंक जाय आमकां. So it becomes 9 digit number. Okay, it can be a 9 digit number or 10 digit number. तशेंच 8 into 3 8 digit आनी 3 digit नंबर घेतला. 8 digit तुमी खंयचो घेवं शकता? 1 2 3 4 5 6 7. सो हो crore जातलो इंटू 3 digit घेया 100. सो कितें जातलो? 7 zeros आनी 8 9 zeros. ओके, 9 zeros आनी 1. सो तो 10 digit नंबर जातलो. सो इट इज 10 digit नंबर or 11 digit नंबर. सो चॅक करता आसतना स्टार्टींग तुमी हे 2 डिजीट आसा ते घेवपाचे. ओके, नाजाल्यार सिंपल वेज यू हॅव टू जस्ट एड देम. 2 आनी 1 3 येतलो पळया. आतां हांगा तुमकां प्रॉब्लेम जातलो. 2 + 2 4 जाता. ओके, बट 3 कसो मेळटा तो कसो कळटलो? तर तुमकां ते मल्टिप्लाय करून पळोवचें पडटलें. 10 digit इंटू 2 digit नंबर इंटू 2 digit नंबर. ओके, 10 into 10 करा. देन एक्चुली हे जर एड करीत तुमी हितून सुद्दां आतां पॅटर्न आसा पळया. जर आमी हो 1 आनी 1 एड करीत जाल्यार आमकां 2 मेळटा. 2 आनी 1 एड करीत जाल्यार आमकां 3 मेळटा. 2 2 4 मेळटा. 3 3 6 मेळटा. 5 5 10 मेळटा. 8 3 11 मेळटा. सो 12 13 कितले जातले? 25. सो तेज्या पेक्षा एक कमी हांगा येतलो ह्या सायडीन. ओके, हो एक तेजो पॅटर्न कसो जाता. ओके, सो नेक्स्ट वी हॅव some fascinating facts about large numbers. So some interesting facts about large numbers are hidden below. Calculate the product or quotient to uncover the facts. Once you find the product or quotient, read the number in both Indian and American naming systems. Share your thoughts and questions about the fact with the class after you discover each number. Okay, so हांगासर थोडे fascinating facts दिल्या about large numbers. You have to calculate the product or quotient. Okay, so हांगा तेणी 1250 multiplied by 380 दिला. सो हे सगळे तुमकां मल्टिप्लाय ऑर डिवायड करपाक सांगला ते पयलीं आन्सर काडचे पडटले. ओके, ते आन्सर मेळटकूनी तो फॅक्ट वाचपाचो. आतां हांव हांगासर पयलीं फॅक्ट वाचता. सो 1250
into 380 हांगा कितें तरी आन्सर येतलें. इज द नंबर ऑफ किर्तनास कंपोज्ड बाय पुरांदरादासा according to legends. So Purandaradasa was a composer and singer in the 15th century. His kirtanas spanned social reform, bhakti, and spirituality. He systemized methods for teaching Carnatic music, which is followed to the present day. Okay, so तो एक कीर्तन बरोवपी आहलो. ओके, कंपोजर आनी सिंगर. सो तेणी इतले आतां किर्तनां बरयल्या अशें ते म्हणटा. ओके, लेट्स फायंड आउट द मल्टिप्लिकेशन प्रॉडक्ट फायंड आउट करया. ओके, सो नंबर ऑफ किर्तनास कितले जातले हांगासर? 4,75,000. Okay, so how many years did he live to compose so many songs? At what age did he start composing songs? If he composed 4,75,000 songs, how many songs per year did he have to compose? So per year तेणी कितली songs बरयल्या आसतली अशें म्हणटा. आतां पर इयर म्हटल्यार एका इयरान आमचे 365 days आसता, करेक्ट. आनी जर तो एका दिसा एक सॉंग कंपोज करता जाल्यार पर इयर तो 365 सॉंग्स कंपोज करतलो. अशें जर तेणी खुबशीं वर्सां लायलीं जाल्यार आतां तो सपोज कितलीं वर्सां जगलो तें जर आमकां खबर आसलें जाल्यार आमी इंटू तो कितलीं वर्सां जगलो तें करून आमी टोटल नंबर काडटलीं आसलीं. ओके, बट तें दिवंक ना. सो तें तशें कॅल्कुलेट करप आसता. हांगासर आतां नंबर दिला 2,100 इंटू 70,000. ओके, सो is the approximate distance in kilometers between the earth and the sun. Okay, so this is the distance between the earth and the sun. So तेजे multiplication येता कितलो जातलो नंबर? 10,000 lakh crore 14 crore 70 lakh. Okay, is the approximate distance in kilometers between the earth and the sun. Sun आणि अर्था मधले distance. So it keeps varying throughout the year. The farthest distance, सगळ्यांत चड distance कितले आसता? 152 million kilometers. So हे मिलियनान मेजीत जाल्यार तुमकां तेच मेळटलें 147 million. Okay, so how did they measure the distance between the earth and the sun? कशें म्हणून मेजर केला आसतलें काय? ओके, सो तो एक क्वेश्चन मार्क आसा. सो यू कॅन फायंड आउट दॅट. नाव दुसरें तेंच्यांनी दिला, इज द एवरेज नंबर ऑफ लिटर्स ऑफ वॉटर द Amazon river discharges into the Atlantic Ocean every second. The river's flow into the Atlantic is so much that drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea. ओके, सो इतल्या लिटरचें उदक हांगा हांवें बरयला तो नंबर. ओके, सो तो 40 crore जाता. Average number of liters of water the Amazon river discharges into the Atlantic Ocean every second. Every second इतले लिटर उदक ते Atlantic Oceanan वयता Amazon riveranसून. Now the river's flow into the Atlantic is so much that drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea. सो ते थंय तुमकां जर सीन तुमी गेली आनी पयले जाल्यार फ्रेश वॉटर तुमकां ते मेळटलें रिवराचे. ओके, 160 kilometers into the open sea म्हटलां. As you did before, divide the given number to uncover interesting facts about division. ओके, सो हांगा एक तेंच्यांनी डिविजनाचो क्वेश्चन दिला. Is the distance in kilometers of the longest single train journey in the world. The train runs in Russia between Moscow and Vladivostok.
ओके तो वर्ड मातसो डिफिकल्ट आसा. The duration of this journey is about 7 days. The longest train route in India is from Dibrugarh, Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers 4 to 19 kilometers in about 76 hours. So here divide केल्यार तुमकां 8960 मेळटलो. ओके हे फॅक्ट कसो आसा. देन आनीकूय दिला तेंच्यांनी. एडल्ट ब्लू whales can weigh more than. Okay, so you have to divide this number. So हो number may be 0 कट जातलो आनी 7 ताका डिवायड करचो पडटलो. 7 1 जा. सो तो कितले तरी लॅक येवं शकता. ओके, सो आय विल रायट दॅट 1,50,000. Okay, kilograms. A newborn blue whale weighs around 2,700 kg, which is similar to the weight of an adult hippopotamus. The heart of a blue whale was recorded to be nearly 700 kg. The tongue of a blue whale weighs as much as an elephant. Oh my god. Blue whales can eat up to 3,500 kg of krill every day. The largest known land animal, Argentinosaurus. Okay, ही म्हाका दिसता डायनासोरसाची फॅमिली आसतली, is estimated to weigh 90,000 kgs. सो हो चड आसा, हेची वेट चड आसा. 1,50,000 kilograms blue whaleची. Okay, then next is you have to divide this. Was the weight in tons of global plastic waste generated in the year 2021. सो आतां तुमकां खबरच आसा की प्लास्टीक वेस्ट खूब जाता ते. सो इतल्या टनाचे वेस्ट तयार जाल्ले. सो हे जर हांवें डिवायड केले जाल्यार कितले जातले. सो तो 40 crore जाता. 40 crore tons. Okay, so large number fact, in a single gram of healthy soil there can be 100 million to 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi, which can support plants growth and health. Okay,